Oke Mas Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Bro. Hari ini saya casting Mas Bro. Casting menggunakan trap ini ya. Oke Mas Bro, lanjut Mas Bro. Lagi Pak, dada sambaran, sambaran ikan-ikan kecil. Besar kah? Nah, dimakan bos. Oke bos. Oke bos. Oke, mantap bos. Oke bos. Kamera bos, kamera bos. 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 Kamera piye to, Bos? Loh, dituduh nih toh bos. Waduh bos. Mantap bang. Wih. Masuk karsinya. Tuh pak. Pancingku amis toh, beh. Tuh mas bro. Wah. Ding tuh. Halah, gak ada sitok kodoke. Loro, Bos. Oke, lanjut lagi mas bro. Alah bos, bos. Alah, bos, bos. Mantap bos, bos. Bos, bos. Alhamdulillah. Nah, tuh.
Wah, strike mas bro. Strike mas bro. Oke mas bro. Alhamdulillah mas bro. Strike mas bro. Lumayan ukurannya mas bro. Oke. Sudah tamankan dulu mas bro. Lain. Tamankan. Ditelan sampai ke telaknya mas bro. Alhamdulillah pak. Oke, mantap pak. Kena bos. Hah? Wah, amis pancing saya bos. Mantap bos. Gimana? Oke. Oke mas bro, strike mas bro. Strike mas bro. Alhamdulillah mas bro. Strike bos. Mantap mas bro. Lumayan kecil ukurannya. Jangan dulu. Alhamdulillah. Oke mas bro, strike lagi mas bro. Wih, lumayan mas bro. Alhamdulillah, kocolan. Oke, mantap. Mantap, kita amankan dulu. Ya, lanjut lagi.
Walah mas bro, macel mas bro. 4 ekor, alhamdulillah lah, masih ada sambaran ini. Coba casting ini tadi mas bro. Oke, mas bro. Oke ya mas. Oke mas bro, ini waktunya udah sore, kita mau pulang, lanjut besok lagi. Oke mas bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.